Sangrongsalo Rajakhor Agulini Ashram Chowmuhani Amchaio Tongmani ISCON Mandir Ror Utsav Rwjakha Hasteni Hastepha Indra Sena Reddy Nallu tei MP Rajib Battacharjee yak RomWi Chengsawi Salni Yatra. Vai, uluduni. Bishoprumna hakotor gonangoi khlaijagoi phaio Rath Yatra hakotoni loge Hasteni juda thaio Rath Yatra der khlaisago abaikino Sangrongsalo Hasteni kubangkok thaini haikino Ashram Chowmuhani Amchaio Tongmani ISCON Mandir ni Rath Utsav Chengsawi Rwjakha Hastepha Indra Sena Reddy Nallu tei MP Rajib Battacharjee yak RomWi Ashram lokoroni bangmore belai moklok lai thodok Ashram matai baragoi khlam laika pandaw manjanai narwai rok abaikino pandaw khongnarok kha pandaw manjanai narwai rok जगन्नाथ रथोत्सव एक बड़ा त्योहार है जिसे सभी भक्त बड़ी धूमधाम से मानते हैं। यह एक पवित्र मौका होता है जब भगवान जगन्नाथ जो भगवान कृष्ण के असली अवतार है भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए बलभद्र और सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर आते हैं। माधुर्य प्रेम का प्रतीक है। रथ यात्रा के दौरान भक्त रस्सी पकड़कर रथ खींचने भगवान के दर्शन करने आरती करने नाचने और मंत्रोच्चार करने रथ के रास्ते पर मुक्त देकर और प्रसाद चढ़ाने जैसी सेवाएं कर सकते हैं। इन सेवाओं से भक्तों की आध्यात्मिक रूप से और तरक्की होती है। इस मूर्तियों के खास रूप में मैं देखने के पीछे एक कहानी है जिनके हाथ पैर ठीक नहीं है। जब भगवान कृष्ण बलराम और सुभद्रा ने कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दौरान माता रोहिणी से अपने बचपन की लीलाएं सुनी तो वो बहुत खुश हुए और उनके शरीर बदल गए, उनकी आंखों बड़ी हो गई और हाथ तो अंदर तक घुस गए। उन्हीं रास्ताয় में আমরা কিভাবে থাকি তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য এই রথযাত্রা হয়ে থাকে। তো কাজেই এটা আমাদের কাছে পরম সৌভাগ্য যে স্বয়ং ভগবান আমাদের সঙ্গে মিশে আমাদের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য আজকে এখানে বিরাজমান হয়েছে। আমাদের সনাতন ধর্মে আমাদের এই রথযাত্রা অনেক মাহাত্ম্য রয়েছে। কাজেই এই জিনিসগুলি আমার পূর্ববর্তী বক্তা খুবই সুন্দরভাবে এখানে উপস্থাপন করেছেন। মাননীয় গভর্নর সাহেবের বক্তব্য তাদের বক্তব্য বেশি দীর্ঘায়িত করা যাবে। আমি শুধু এইটুকু বলবো যে এই যে আনন্দ এই যে উল্লাস এই রথযাত্রা আমরা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকি যে কখন এই রথযাত্রা হবে, রথের মেলা হবে। মেলা মানে কি এখানে ভক্তদের সমাগম হবে এবং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক ভক্তের যে মেলবন্ধন এটাকে এই রথযাত্রা আমরা উদযাপন করে থাকি। প্রতি বছরের ন্যায় এইবারও ইসকন মন্দিরের তরফ থেকে সারা রাজ্যে
এই রথযাত্রা উৎসবকে গুরুত্ব দিয়ে এখানে পালিত হচ্ছে। সকালবেলা থেকে দেখছিলাম যে পুরী রথযাত্রা প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। তো এই যে সমাগম, এই যে মেলবন্ধন, এটাই যে আমাদের কাছে কত বড় আনন্দ, কত বড় তৃপ্তি, এটা যারা অংশগ্রহণ করেন তারাই বুঝতে পারে। কিছুক্ষণ আগে আমাদের যিনি এই মন্দির যিনি পরিচালনা করেন সম্মানিত জয় দাস মহোদয়, উনি একটা প্রস্তাব রেখেছেন। Ashram Pandapaimani Yagula Ashram Chowmuhani Amchaio Tongmani ISCON Mandir ni Rath Yatra Chengsawi Rwjakha Rajakhor Agulini Chini Khorang